السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک سیکھنے کا انشاءاللہ عز و جل آغاز کیا جائے گا، اور سب سے پہلے یہ ویڈیو ہے۔ الحمدللہ عز و جل ایسا نہیں کہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے پہلی یہ ویڈیو ہے، بلکہ اس سے پہلے کی بہت ساری ویڈیوز، یعنی آپ یوں کہہ لیجیے 30 سے 35 ویڈیوز، جس کو کہا جاتا ہے مدنی قاعدہ، قرآن پاک مخارج کے ساتھ درست طریقے سے سیکھنے کے لیے اس سے پہلے ضروری ہے کہ مدنی قاعدہ کو سیکھا جائے۔ مدنی قاعدہ جو مطلب کہ بنیاد ہے، اس کے اندر قواعد ہے اور حروف کی پہچان ہے، اور جو بھی حرکات وغیرہ کی اس میں اچھے سے ادائیگی کر سکتے ہیں، قواعد کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور بہت ساری باتیں وہاں پر سمجھنے کے لیے بھی بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر آپ پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوا ہے لیکن مطلب کہ کچھ یاد ہے نہیں ہے، تو ایک بار دہرائی کر لیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس کا جو ٹائٹل نیم ہے وہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس جو ہے وہ کھلا ہوا مل جائے گا، تو وہاں پر مدنی قاعدے کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہے، سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 22، اور کچھ سبق ایسے ہیں جو بڑے ہیں تو ان کے پارٹس ہیں، جیسے سبق نمبر 10 کے 3 پارٹس ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3۔ اسی طرح سبق نمبر 16 کے بھی 2 پارٹ ہے، سبق نمبر 17 کے 3 پارٹ ہے، اور سبق نمبر 22 کے 4 پارٹ ہے۔ اور سبق نمبر 22 جو کہ نماز کے بارے میں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ صورتیں شروع کرنی ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے پہلی ویڈیو ہے، اور اس سے پہلے جو مدنی قاعدے کا جو 22واں سبق تھا اس کا پارٹ نمبر 2، اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہو چکی ہے، جو مخارج کے ساتھ اندر پڑھائی گئی ہے، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی MP3 بھی رکھی ہوئی ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے ویب سائٹ کی لنک آپ کو ملے گی، تو اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سن بھی سکتے ہیں اور صحیح بھی کر سکتے ہیں۔ تب چونکہ سورہ اخلاص ہو گئی، اب انشاءاللہ عز و جل قرآن کی جو آخری 10 صورتیں ہیں ان کو ایک ایک صورت کر کے ایک ایک ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہر پارٹ میں ایک صورت لی جائے گی، اور جیسے یہ 10 صورتیں ختم ہوگی تو جو 30واں پارہ شروع سے ہے، اما یتساءلون، جس کو ہم سورہ نبا سے جانتے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں سے شروع کیا جائے گا۔ تو آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس پہلی ویڈیو میں پارٹ نمبر 1 میں انشاءاللہ عز و جل سورۃ الفیل، جس کو ہم الم تری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سورہ فیل انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے، پہلے پوری آیت کو میں ایک بار پڑھوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد اس آیت کو توڑ توڑ کر پڑھوں گا، اور اس کے بعد اس آیت میں ہونے والی غلطی کو بتاؤں گا، اور پھر آپ کو اسے سن سن کے یاد کر لینا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے آیت آپ دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہ پہلی آیت۔ اب اس کو کلمے الگ الگ کر کے میں آپ کو توڑ کے بتاتا ہوں کس طرح۔ علم، ٹھیک ہے، حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم تر، رو کو یہاں پر پور پڑھیں گے، سبق نمبر 16 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں کے لیے، قواعد کے لیے آلریڈی دوسری ویڈیو ہم نے بنا دیا، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ مخارج اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھایا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان جو مدنی قاعدے کے جو سبق ہے، جو ویڈیوز نیچے ڈسکرپشن باکس میں رکھی ہوں انہیں دیکھ لے، تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے علم ترو، اس کے بعد ہے کاف یا زبر کئی اور فا، تو یہاں پر فا کو ہمیں صحیح سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے سے۔ دیکھیے کچھ حروف ایسے ہیں جن کو نکالنے سے مخارج ادا ہو جاتا ہے، جیسے تا ہے، رو ہے، تو یہ آسانی سے نکلتے ہیں، لیکن فا ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ ف نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ علم تر کیف فعل، اب یہاں پہ بھی فا اور یہاں پہ بھی فعل، عین کو حلق کے درمیان سے نکالیں گے، فعل ربک، رو، ٹھیک ہے، اور با پر تشدید ہے تو تشدید کو 2 بار پڑھنا ہے، اور چونکہ با حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، سبق نمبر 11 میں جو ہم نے پڑھا ہے، اور سبق نمبر 13 میں یہ جو تشدید والی بات ہے وہ بھی ہم نے پڑھی ہے۔ تو چونکہ اب دیکھیے یہ سب میں صرف اشارہ کر کے نکل جاؤں گا، یہ سبق یہ سبق، تو یہ سب سمجھنے کے لیے آپ کو مدنی قاعدے کے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے، تاکہ یہ سب سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اب آگے ہے بی اصحاب، بی اس صاد ہے نا، تو سین اور صاد کی آواز میں فرق ہے، صاد سٹی کی آواز سے زیادہ ہوگا۔ بی اصحاب، ہا یہ بڑی ہا جس کو کہتے ہیں ہم، جو حلق کے درمیان سے نکلتے ہیں، بی اصحاب الفیل۔ اب پوری آیت واپس سے سن لیجیے۔
अलम तरो कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। फील ये यहाँ पर आयत है, तो यहाँ पे रुकेंगे, वफ़ करेंगे, और वफ़ की वजह से यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा, इसलिए यहाँ पर इसको खींच के पढ़ना है। और वफ़ की सूरत में जो आखिरी हर्फ है उसके ऊपर नीचे ज़ेर है लाम के नीचे, तो वो साकिन में बदल जाएगा। ठीक है, फील ही नहीं, फील। अब आइए दूसरी आयत को पढ़ते हैं। ये दूसरी आयत, ये पूरी यहाँ तक। ठीक है, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। अब इसको आप रुक रुक कर देख लीजिए कैसे समझना है। अलम, ठीक है, यहाँ मीम में मीम को कामिल तौर पे अदा करना है ना, अलम। हालांकि मीम में बहुत सारे ऐसा भी कर देते अलम अलम, तो मीम में आवाज़ लौटनी नहीं चाहिए, है ना, ये कलकला में से नहीं है। अलम यजअल, यज, अब जीम में आवाज़ को लौटाना है, चूँकि कलकला है तो जीम में जीम साकिन है तो कलकला खूब ज़ाहिर होगा। अलम यजअल, यजअल, लाम पे साकिन है तो इसको कामिल तौर पे अदा करेंगे। अलम यजअल कैदहुम, कैदहुम, यहाँ पे भी मीम को कामिल तौर पे अदा करना है। और इसके बाद है फ़ी, फ़ा या ज़िरफ़ी, चूँकि ये सबक नंबर 7 है और ये मशहूर सबक है हुरूफ़ मद्दा के बारे में, तो यहाँ पर या मद्दा होगा तो इसको एक अलिफ तक खींचना है, एक अलिफ की मिकदार। फ़ी, इसको खींचे बगैर नहीं पढ़ना, वरना मतलब कि समझिए कि आपने अगर इसको खींचे बगैर पढ़ा तो यहाँ पे यूँ होगा कि यहाँ पे या नहीं है, अब या मद्दा करना ज़रूरी है। फ़ी तद, दौद, तद लील, लाम या ज़िल्ली, और लाम दो ज़िल्लीन है, चूँकि यहाँ पर आयत है, रुकेंगे तो तदलील हो जाएगा। ठीक है, पूरी आयत सुन लीजिए। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। आगे बिस्मिल्लाह। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अब देखिए वर, रॉ को पूर्व पढ़ना है, अर नहीं, और वअरसल। अब देखिए जहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश है वहाँ पे आप गौर कर रहे हो कि वहाँ मैं बिल्कुल खींच नहीं रहा, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हो, और हरकत को हमें खींचना नहीं है। हरकत को खींचेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ, मतलब कि लहने जली यानी बड़ी गलती हो जाती है, और ऐसी गलती करने से नमाज भी फासिद हो सकती है अगर माना बदल जाता है। तो इस गलती से हमें बचना चाहिए, हरकत को तो खींचना ही नहीं, और हुरूफ़ मद्दा को तो खींचना ही है, खींचे बगैर काम नहीं चलेगा। वअरसल अलैहिम, आइन, अलैहिम तैरन, तो या ज़बर तैरन, रॉ के ऊपर दो ज़बर है। ठीक है, तैरन अबाबील, बा अलिफ ज़बर बा में अलिफ मद्दा होगा, तो यहाँ पर हमें इसको खींचना है एक अलिफ तक, अबाबील। अब यहाँ पे मद्दे आरिज़ है, वफ़ की वजह से लाम साकिन हो जाएगा। पूरी आयत सुन लीजिए। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील। आगे तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। अब देखिए यहाँ पर तरमीहिम, तर, रॉ को पूर्व पढ़ना है, तर नहीं पढ़ना, तरमीह, तौर में फिर तो को पूर्ण नहीं करना। बहुत सारे क्या करते हैं, रॉ को पूर्ण करने के लिए इससे पहले तो को भी, ता को भी पूर्ण कर देते हैं, तो ता को तो त पढ़ेंगे र, तर, 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 तर मीम, मीम या सिर में या मद्दा यहाँ पे खींचना है। ठीक है, जहाँ पर मैं मेन ये बिल्कुल अहम कवाइद बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल अभी डीप में नहीं जा रहा, चूँकि मदनी कायदा भी आपने अगर सुन लिया या आप पढ़े हुए हैं तो आपको ये बातें समझने में आसानी होगी, वरना अभी डीप में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा फिर आपको यूँ लगेगा कि बहुत सारा ये तो मतलब अंदर के कवायद है इसलिए हार्ड है। ये मेन बातें बता रहा हूँ, तो इसको तो हमें मतलब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी यानी लाजिम है। ठीक है, तर मीहिम, मीम या ज़ेर मीहिम। अब यहाँ पे मीम साकिन है, मीम के ऊपर जज़्म है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बा है, तो यहाँ पर हमें तरमीहिम में ये मीम में गुन्ना करना है, चूँकि यहाँ पे इख्फ़ाए शफ़ी का कायदा हो रहा है ना, मीम साकिन के बाद हरफ़े बा है तो गुन्ना करेंगे, तरमीहिम। इसके बाद बिहिजारतिन, जा में अलिफ मद्दा और हा को निकालेंगे हलक के दरमियान से, बिहिजारतिन, तिम, यहाँ पे भी गुन्ना होगा, इदगाम का कायदा इसलिए। अब वो इदगाम क्या है वो आपको देखना है मदनी कायदे में जाके।
नून का गुन्ना होगा, और ये इदगाम का गुन्ना और इख्फा के गुन्ना में, यहाँ पे नून में इख्फा हो रहा है इसलिए गुन्ना होगा, तो ये दोनों में फ़र्क है, ये गुन्ना और ये गुन्ना में। तो नाक में यहाँ पर गुन्ना ले जाना है, आवाज़ ले जानी है। सिज्जील, सीन पतली आवाज़ से निकलेगी, छोटी सीन है, ठीक है, बगैर नुक्ते वाली। और जीम या ज़ेर जी में या मद्दा है तो इसको भी खींचना है, सिज्जील। और या मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद लाम जो है वो वफ की वजह से यहाँ साकिन हो रहा है, तो मद्दे आरिश का कायदा होगा, इसलिए इसको खींच के पढ़ेंगे। पूरी आयत सुन लीजिए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। आगे अब लास्ट आयत, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। अब देखिए फ़ा, तो मैंने आपको पहले ही भी बताया कि ये हर्फ ऐसे हैं जिन पर हमें तवज्जो और ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इन पर तवज्जो या ध्यान न देने की बिना पर ये हर्फ थोड़े से बदल जाते हैं और अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ में कमी आ जाती है। तो हमें चाहिए कि इसकी अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ में बेहतरी लाने के लिए जब ये हर्फ आ जाए तो हमें बिल्कुल अटेंशन, यानी कि बिल्कुल अपने ध्यान को फोकस में ले आना है, देख लेना है कि हाँ अब यहाँ पे फ़ा निकालना है। इसी तरह दूसरे हर्फ आइन है, तो मतलब ध्यान से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना कि आपने आइन निकाला कि नहीं निकाला। अपने खुद को भी तो महसूस होना चाहिए कि मैंने उस जो हर्फ लिखा हुआ उस हर्फ को पढ़ा तो वो आवाज़ मेरे हलक से या जो उस हर्फ का मखरज है वो मखरज से निकला या नहीं निकला। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को महसूस भी होना चाहिए कि मैंने सही पढ़ा। अगर आप अपने आप में मखारिज को महसूस करना सीख गए तो आप अपनी गलती खुद पकड़ सकेंगे और सही पढ़ने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये है फजअलहुम, फ, ठीक है, तो फ़ा को फजअइन, फजअलहुम कास, यहाँ पे मीम में गुन्ना नहीं होगा, कास, वापस आइन और सौत कास फिम। अब यहाँ पे गुन्ना होगा, फ़ा के बाद मीम है और ये तनवीन के बाद मीम है, तो इदगाम का कायदा है फिम। अब बहुत सारे क्या करते हैं, फज, फज यहाँ पे फज कर देते हैं, जिम पे साकिन नहीं है, जिम पर ज़बर है और ज़बर को मुंह और आवाज़ को खोल कर अदा करते हैं ना, तो फज, 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 दोनों में डिफरेंट है बहुत सारा, फज और फज। फज पढ़ेंगे तो पूरा ये बदल जाएगा कि जीम को आपने मतलब जज्म दे दिया, हालांकि यहाँ ज़बर है तो जीम ज़बर ज होता है। फजअलहुम कास्फिम, फा मीम दो ज़ेर फिम, गुन्ना होगा। अब इसके बाद ये अहम बात है कि हमज़ा के ऊपर जज्म है, और चूँकि हमने सबक नंबर 11 में पढ़ चुके हैं कि हमज़ा ये साकिना को झटके से पढ़ता है, तो मकूल, म हमज़ा में झटका देना है, मकूल, काफ वाव पेशकू वाव मद्दा, और यहाँ पर वफ की वजह से मद्दे आरिश का कायदा होगा, तो इसको खींच कर पढ़ेंगे मकूल। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे की जो वीडियो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसमें हम सूरे कुरैश यानी ली इलाफ़ी कुरैशिन, इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे।